Ako si Santino, King of Apostol TV. Nangarap isang content creator, guys. I just want you to love me. I just want you to hold me. I just want you to love me. I love it when you call me baby. Ito yung baboy. Ayan, pakita ko nga. Ayan guys, mekos-mekos na natin. Mekos-mekos mo na yun, san. Ayan na guys, oh, sarap talaga. Wala pa para. Charot! Ayan guys, nilagay ko na yung buto-buto dyan. Mekos-mekos na natin yung buto-buto. Mekos-mekos mo yan na yan. Mekos-mekos natin yung buto-buto dyan. Mekos-mekos ko na. Takpan ko muna guys. Lalagay ko ng tubig dyan. Papalaboyton ko muna. Lalagay ko ng magic sarap. Medyo konti lang yung pinaglalagay ko ng magic sarap na yan. Konti lang yan guys ha. Ayan na guys, kumukulo na yun. Nalagay ko na mamaya yung repolyo dyan guys. Yan na guys, ilagay ko na yung repolyo guys. Ganda, papalubogan mo na yung repolyo guys bago ilagay yung pechay. Lalagay muna tayo mamaya. Yan na guys, okay dyan. Ayan na guys, mekos-mekos na natin dyan guys. Yan na guys, oh. Sarap yan guys, oh. Nilagang buto-buto. Guys. Sarap na sarap ako dyan guys, oh. Yummy, yum. Mas subscribe po kayo guys sa YouTube channel ko para masuportahan nyo po ako sa isang content creator guys na pangarap ko. Yun lang po yung guys yung ilingin sa para sa aking Facebook page. Mag-like and share, comment lang kayo guys. Yun lang po guys. Abangan yung susunod sa upload natin yan guys. Balik na lang dito sa kinakain nyo guys, oh. Sarap-sarap na ko dyan guys. Yummy talaga guys, no? Sarap na sarap ako dyan guys, oh. Yan, sarap no. Sa painigot pa yung hindi ko pa napakita yun sa video eh. Sarap na sarap ako dyan guys, oh. Dito na lang. Bye bye. Please like and share, comment. Dito na lang. Bye bye. Peace.